जाएंगे। यहाँ जहाज में एक जगह बैठे मैं ये वीडियो ले रहा हूँ। और इस जहाज में क्या क्या हुआ था, परिंदे कैसे आए, उनको दाने कैसे दिए गए, डॉल्फिन कैसे नजर आए, इन तमाम चीज़ों के बारे में ये वीडियो लिए गए हैं। उन्हें मैं आपको इंशाअल्लाह भेजूँगा। इन सब से आप बहुत सी बातें जो यहाँ हो रही हैं उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा नज़ारा, ये परिंदे मछलियों को पकड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये मछलियाँ उनकी ग़िज़ा हैं। डॉल्फिन भी नज़र आते हैं। अब परिंदों का एक हुजूम यहाँ आ पड़ा है। मेरे सामने ये परिंदे उड़ रहे हैं। ये मंज़र बहुत अच्छा लग रहा है। हम इस जहाज़ से डॉल्फिन और परिंदों को देख रहे हैं।